बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त अहबाब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से सब दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक ऐसे टॉपिक को लेके आगे चलेंगे जिस टॉपिक का हर शख्स आज के दौर में मुतमनी है। हर शख्स ये चाहता है कि मैं हक़ ज़ौजियत अदा करूँ तो इस तरीके से करूँ कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँ, मेरा टाइम इतना अच्छा हो कि मेरी जो ज़ौजा है, जो शरीक हयात है, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, मेरा टाइम बहुत अच्छा हो, मेरे मतलब है कि जो थकावट है जिसमें वो ना हो, मैं सुबह उठूँ तो फ्रेश उठूँ। तो हम इंशाअल्लाह इस टॉपिक को लेके मुकम्मल तौर पे आज आपको रहनुमाई भी देंगे और एक ऐसी चीज़ भी बताएंगे जो कि आप इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ मुकम्मल तौर पे आखिर तक रहेंगे, मेरी मुकम्मल वीडियो देखेंगे, तो आज आप वो चीज़ मुझसे ले सकते हैं, मुझसे वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जिसके सदा हर बंदा मुतमन्नी है और हर बंदा शाकी है। तो मैं इस तरफ आने से पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे दोस्त अहबाब वीडियो देखते हैं वो मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। आपके एक शेयर से हो सकता है कि मज़ीद कुछ लोगों तक इसकी रसाई हो जाए। तो सब्सक्राइब भी कर लिए, चैनल को लाइक भी कर लें। तो शेयर करने से कुछ लोगों तक रसाई होने से ये है कि उनको भी फ़ायदा होगा, तो वो भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो असूल है मैं उसके बारे में गुफ्तगू करूँगा ताकि आपको असूल की समझ आ सके। असूल ये है कि आपने जिस दिन मुबाशरत करनी है उस दिन आपकी रेडीनेस क्या हो। रेडनेस ये है कि आपका बदन बिल्कुल साफ़ हो, वजूद से किसी किस्म की कोई जो आप काम करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, वो स्मेल ना हो। मतलब है कि अगर गुस्ल करना चाहते हैं तो गुस्ल करें, पाक होना चाहते हैं तो पाक हो, कपड़े आपके साफ़ होने चाहिए। उसके बाद ये है कि आप अपने बॉडी को कोई भी खुशबू जो आपको या आपकी ज़ौजा को स्पेशली पसंद है वो आप लगा लें। लगाने के बाद आपने अपनी मिसेज़ को बता देना है कि आज हमने मिलना है, इकट्ठे होना है, ताकि वो भी मेंटली तौर पे प्रीपेयर हो सके। कि अल्लाह ताला की ज़ात का वैसे भी इरशाद ग्रामी है कि तुम जब मतलब है कि कहीं जाने का कसद करते हो तो अगर पहले पैगाम भिजवा दो तो बहुत अच्छा है। तो मियाँ बीवी का अगर मिलना है तो अगर आप पहले उनको मैसेज दे देते हो, बता देते हो कि आज हमने मिलना है, तो वो भी अपनी सफाई कर ले, अपने बदन को पाक कर ले, कपड़े चेंज कर ले, ताकि उससे आपको कोई स्मेल ना आए। क्योंकि घर के अंदर किचन का काम करते हुए प्याज की स्मेल, लहसुन की स्मेल, या कुछ फैमिलीज़ में हींग जो है वो सालन में डालने का रवाज है, तो उसकी स्मेल कोई ऐसी स्मेल ना हो कि जो आपको नागवार गुज़रे। क्योंकि मियाँ बीवी की मुलाकात जो है उसमें सबसे मेन कंसेप्ट उनकी रग़बत का है, उनकी चाहत का है, उनका एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। तो अट्रैक्शन के लिए जो मर्द पसंद करता है ख़ातून उस तरीके से रेडी हो, जो ख़ातून पसंद करती है मर्द उस तरीके से रेडी हो। ये है सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अभी मैं इससे हट के दूसरे फैक्टर की तरफ आता हूँ, वो ये है कि आपने जिस वक़्त मुलाकात करनी है उस वक़्त आपके बदन की क्या कैफियत हो। वो कैफियत ये है कि आप बिल्कुल सख्त भूखे ना हों, पेट सख्त भरा हुआ ना हो, पानी ताज़ा अभी पिया काफ़ी सारा तो ये काम ना हो, बल्कि खाने के बाद कम अज़ कम 3 से 3.5 घंटे गुज़र चुके हों। 3 से 3.5 घंटे खाने के बाद आप जो हैं वो मुलाकात करें। उससे ये होगा कि खाना जो है वो फर्स्ट जगह से क्रॉस करके सेकंड हज़म की तरफ जा चुका होगा, स्टॉमिक के ऊपर बोझ नहीं होगा, स्टॉमिक रिलैक्स होगा, बॉडी रिलैक्स होगी। अभी खाना खाया तो कुव्वते मुदब्बरा बॉडी ब्लड जो है वो उस तरफ मुतवज्जो है कि वो खाने को हज़म का जो अमल है उसकी तरफ तवज्जो दे रहा है। आपने उसको उधर से हटाया तो सेक्स की तरफ लगा दिया, पेट बाहर बढ़ा, हर वक्त हवा, हर वक्त गैस, थकन, असाबों पे दर्द, ये इसी चीज़ का रिज़ल्ट है। तो मैं चाहता ये होता हूँ कि मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू कुछ पैगामात देता हूँ, वो पैगामात जो कि बनी नोए इंसान के लिए फ़ायदा मंद हो। तो ये मेरा आज का पैगाम है
کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جب جمع کے لیے جائیں تو کم از کم آپ لوگوں کا پیٹ خالی ہو، نہ بہت زیادہ نہ بھرا ہوا ہو، یہ خیال رکھیں۔ اس کے بعد آپ کے کمرے کا جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے موافق ہو، لائٹ نہ ہو جو کہ سنت طریقہ ہے تو وہ بہتر ہے، تاکہ آپ کو ٹینشن نہ ہو کسی قسم کی۔ پردہ جو ہے اس میں اللہ کریم نے بہت حکمتیں رکھی ہیں۔ پردے میں آپ ایک دوسرے کے اعضاؤں کو نہ دیکھیں گے تو آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی، یہ بھی ایک بہت بڑا پردے کا فلسفہ ہے۔ دوسرا، اولاد کا کنسیپٹ بزرگوں کے سے سنتے آئے ہیں، پردے والے لوگوں کی اولاد بھی با پردہ ہوتی ہے، بے پردگی والے لوگوں کی اولاد بھی بے پردگی کی حامل ہوتی ہے۔ تو شروع سے ہی نطفہ قرار پانے کے عمل سے ہی ہم ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو ہم بہت بہتر رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ جو اوریجنل ہمارا آج کا مقصد ہے آج کی ویڈیو کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے بازار سے سالب پنجہ لے کے آنا ہے۔ یہ کیا ہے سالب پنجہ؟ اس کو آپ غور سے دیکھ لیں تو یہ سالب پنجہ لا کے خالص ایک ہی آئٹم، کوئی مرکب القوا نسخہ نہیں بتا رہا، ایک آئٹم صرف بازار سے جائیں، اتنا دیکھ لیں کہ وہ شکست و ریخت کا شکار نہ ہو، ذرا صحیح حالت میں ہو، اور بہترین موٹے والے اچھے والے جو ہیں سالب پنجے وہ لانے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹوٹے پھوٹے خراب وہ نہیں لانے۔ یہ لے آئیں، جتنا دل چاہتا ہے آپ لے آئیں۔ تو ہمارا مقصود 10 گرام ایک دن کا ہے، ہمارا مقصود 10 گرام ایک دن کا ہے۔ 10 گرام کو لا کے گھر میں کوٹ لیں، کوٹ کے پاؤڈر کر لیں، پاؤڈر کر کے آدھا کلو دودھ میں اس پاؤڈر کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے یوں مکس کرتے جائیں۔ جب وہ مکس ہو گیا بالکل مدھم آنچ پہ اس کو پکنے دیں۔ وہ پک گیا، تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں آدھا کلو کا وزن 1 پاؤ رہ جاتا ہے۔ جب وہ 1 پاؤ رہ جائے تو آپ نے اس کو جو ہے نیم گرم حالت میں پی لینا ہے، اور جب یہ پی لینا ہے تو اس سے آگے جو ٹائمنگ ہے وہ 3 گھنٹے ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد آپ اپنی مسز کے پاس جائیں، اس کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ یہ کہے گی کہ آج آپ نے پتہ نہیں کوئی کون سی دوا کھائی ہے۔ اور سالب پنجے سے نہ کڈنی ایفیکٹ کریں گے، نہ جگر ایفیکٹ کرے گا، نہ دماغ ایفیکٹ کرے گا، نہ دل ایفیکٹ کرے گا۔ آپ بالکل حشاش بشاش ہوں گے، کیونکہ پیور نیچرل ہرب ہے، پیور نیچرل جڑی بوٹی ہے، جو کہ آپ کے بدن انسان کو فائدہ تو دے گی مگر نقصان نہیں دے گی۔ اور یہ کھانے کے بعد جب آپ جمع کریں گے تو طویل جمع کا آپ مزہ لے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔